So good morning guys. So karon maghatag na pod ko og guide. So congratulations gahapon sa ako ang gipa-maintain no ni gawas gyud siya guys. Ang ako ang gihatag gahapon is 10. So ni 01 siya guys sa alas 2. So congratulations sa nakabali no. So karon maghatag na pod ko og guide so hoping makapaldo no. Na pod. So karon na ako'y guide karon guys. So ganahan mo. So sabay lang no. So gahapon akong guide na gihapon nakasulod dito guys. 8. So 852. Muna akong guide karon guys. So kamo ray bahala ni guys og combination no. So karon guys, basig mo par karon no na ako'y par nga ihatag guys. Aw pairs. Na ako'y hot pair karon. So akong hot pairs karon basig wa pa ni kagawas guys. Nigawas ni pero dugay na. 99 og 11. So sa ganahan no, sabay mo. Pwede po ninyo parisan og 199 pwede po 911. So manay ako ang swerte no. Swertres nga ganahan no. So kamray bahala, pili lang mo guys. So mao lang to guys. Thank you for watching.